ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. क्या आप भी इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहते हो? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू माय चैनल। और ये है अपने कैपकट एडिटिंग का डे 2। सबसे पहले आपको अपनी क्लिप्स ऐड कर लेनी है। फिर क्लिप्स को कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद फिर इस सेकंड क्लिप को अल्ट्रा स्लो मोशन कर लो। उसके बाद सारी लिरिक्स ऐड कर लो। Ain't got shit. Ain't got shit on me. Ain't got shit on me, 'cause I'm on. I'm on top of the world.
top of the world. Top of the world. I'm on top of the world. Mount Everest ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world.